vous est offert par Malitel. Malitel proche de vous, Malitel nous rapproche. Ninja Mukai, allez sangoro talendo, sotelma Maltel de fait. Maltel, allez ba angere nyokona, abi au fana gere nyokona. Maltel, okobe togodi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسلم كثيرا ني شيطان جن كدام نرتو بركما كسلان كرباينكا أمي على فوق بركدا أنهم ينين دويرانا بيا رباي أمي جمادة سنة أنوي لاسري لباي بيا لت لمغاي سامبا كلاني كمناني أني بيناني أني فلا Nazara kalo ambe kalo flana na no février biya alet le sabaye samba fla ani muga ani kele ambe doke banawато belajire ala kalafia duma munun tayna ala ka barabara dali no ya uluye munun fana ka kene ala ka kene ajidi dem sente go nywa be makoroba dege noni sungolo bo bajara tarla kawe do kay tege be negala ska filifien fe abe Burkina be ka VIP la chez Mezi mumbe sankorota mumse ka sélection ni parani fer nonke taro sélection ko numbe ka buli fe mun kama anga foli ba ka timina njala ngara ko retene de sa abe verte la vie ani vert foncé taro environnement ko mumbe senane watina anga foli ba ni harmonie sankorota li ki nyekuma ka verni kono sa taro fembe nyekuma ni koro ana balma ke ala ka jonge Sid Ahmed Baba Muhammad Traore kuntani malien jamu belajili ande be kana kala sans ko kuna funu sarada katlani nyogon che ka nyogon hakli ji ka nyogon la somi ka nyogon blasra madam kumare ambe kurun kele ne kono bati ka gonima ode kada ambe belajili an nasro nga jeta nga jen famulu te kele ambe ala telefon bro e kene ala ko jodi anen ka fem belajili ka si janna faman kada me muka kele na bela wala bon ko nyima ala ka wele be sama do me ka sura e nyima nchaya ankara misali nyuma ayra na ko bela jele ambe ala dele anga jamana banya basigina la kana na irwali o seganya ni ala manson famala mun bo ko fle kan son na fulo tigla mun behina don ba ni dugo tigo ni nyama kalaw ayaw jija o ka kesse meroy parce que na globara ni ta fante mo gola korlo barka be bonya ayo mande du mena lumbola mayna tesa atitlen ki jo kayirwa boloda kalafia boloda kalakana ni la fasa boloda yala sa jamana den famba anga na bu ko fana ke maliye ale de faba yo echen men ni anga jetemine be ka jetemine ina fo bo ko de ya ko belejele na madlam bo ka de lan fan wore aywa ni fari sugo to ma lafia madara ni kungoro be lafia de amanoko donc ali bala ko famia dam ala ko ke madame nkainti ambe befu kana fofo akainti biawo sigida fola fo sigida woro na assalamu alaikum ama anga makoro fo ku to sokada ku to sigero lai donc kayine ala fe aka kle heradi ka sababu nyuma chamanke gelami mbe andala ala kanyon ka bandala tanti rama eni sokoma anga doni batanti senge fulla sangani watibe nena janga fulibe al nasro atea anga ka fuli sangaro takase amakato askero la ka nyema belebele bafu amadu babajara ko refentila nada ka karamogo madam jabate ki atu dugre karamogo ni sokoma afam se jabate ko no ko kan ni sokoma ka kera klefla afama naka nyogoyi ambe bara shekine mulay fu hadara ka betokola ka ka foli fa nga belebele ya krefe no e fatim jaray tonton keta ini sokoma e fulla samani ambe do le pelfo ana furu muso fatumata kanga na ambe fulla se meri commune sisi mako bela jelema an reka chokoroba be monsieur le maire Suleiman Danyo ini sokoma afara mata e kan ni sokoma donc ambe befo ne nusa jalendo bi ne mami be fe ka shekina amawla e sokoma daina amba fay kana gintan sobala ani aka chokoroba be kanale ka bi na yirana shekina amawla pigiri kelemere kanga kebbi are aka manzon korobara dondoni munke ayo soro abalima do fana be koyo to dafa wata ani doni na pour que pigiri ka soka kebbi aywa don to be alabolo o tabolo jukuka nga ni mami be fe ka ye ana fa obesra la kanale abina soro ginta na menya daka obesra ka ta pigiri ke ako kaka foli be fenfe droma kelembo nga nyabe munum bela kawni chekwa awni baraji nga ko to obesra la de ni mami be fe ka ye dro ayna ginta na be shekena amawla yeso ko madaina ba mama travel ne ko aka koina service social munum be merila ani service social munum be dotro solo we muneke e bado oko kasuma ni ya papier do baba bana bato be saka tibulo kuma dawla a foli manogonde mais uka téléphone mi fe o ta bede no musodo be
be fena le service ou de la social ka dokeo madame Sagara Adam Telli ale be Gabriel Touré ale de service social nyamai ale ya tunyanga ditrice avant la me ko sabe barawde ale tunte nyamai me sakara nyamai sino ni ko sugu no na teli ko sabe kana ya fo kuru kumba fana kono ana dembe bana na nyokon fe anyo blakata service social baba ma fa ku ma fraka de mais yani ko be nyetro amajata kasiki passer bon papier gland ay min ko la meto de clé tandrula jime kantere ale muye secrétaire général mais service social be gabe mais atla ka ton wéré sigi kerefe mumba tab se ka deme soro deme munna bana wato mun bena ni ko ya to bulo ka tla kulu deme do ye deme alakama iba ko tele akilo bana do be ka blaw gouvernement ka service social turka suma akasuma yere de bibla takasigi mina o yere be ko tama nege boyla donc ka yele me bolo changer pour que au moins c'est na manye wi service social sigi ya no bina atla ka degun sigi jamana donc kan tuni ni mo amu sere dro ka prise en charge ka ke aka na fo urgence be chugo min quoi ko fe papier ko ni fe nu ga nyini bana wato ko na amase kuma yesa ni aye dro papier ko jime mbola akoni ne min blaka ni bana wato papier ko jime mbola amanga na ite frake folo après be papier ko nu fra ni afrake ni bi kuma fe ka fashilo ya frake fo ka ta noya me yena ka frake ama noya ambe ala de deli ala ka to Sheikh na Maulana to nyon fe no be deguna degum bi se ka wuli chugo mi ni frakele ko fana nana de me ba ka se ka ko telia aywa yana nga yele fana iye anya OCS ke denimi ne abako kabe ay defu soro ka ba do barala donc monsieur Nazari ku folo sara alhamdulillah Nazar Haidara alhamdulillah ala donc ale awarti ne masura nya transfert abako na osikele donc bako ko demeta kalanda minebi ame Nazar fo ala ka blaka mijani mai jija ne baka kalanga de sisan ko ni transport ko tabali kata kala yoro la akija ka bo yoro la kata ka ko so ay dumini songa di ani taka segi wallahi na ma kalanga zi sandro yoro ko kan kalen fana me so fana ay ni min kala o fo voilà donc pour le moment ame Nazar fo ka haydra kala kasara ne here surtout ne bade do jara la kanu kanga kala parce que bado ko na bora fena babugunci jarala ni ale ko bake parce que ale ko sin kanyeshi aka musonjini ma sino atobe ka musoche mo minetro anika mo mine ko kay jewni fewni o ka kele nu chaman kon kero de da mon zone nu ni fen ay lu ngor la ma ko folla togodi angata aywa ambe folla si ambalaka do fana nana kunu sogoma madame Diko Fatmata Diallo aywa ale fana ko fenta ale ay drome mwandi ko kabla abi wal pafe tu sais qu'a fait yene marqué ayen hakli jigi ayene marqué voilà ayene marqué tellement quand hakli jigi wati dola ne tunana ka bo Burkina tuntara siaola aywa antum hospitalisera hôpital di Malla makan jakita klobena ale fana bugo ba nyaka te yelike ale fana transfert fo d'autre sola ako vraiment ne kanunu fenta ale bolo ay binani bokadi tenyina parce que je vois que vraiment moi mun banabato lo jirato mais ils savent le sens de la solidarité on va donc à faut fitini mundu joro ba de bala parce que abi marqué kanyana ma appela donc vraiment aya bomuna ala ka jiri aya da bomuka parce que ale fana mangene ambe do okay madame Diko ala ka kenya dama ala ka nin kama kenya ala ka nin ka kanyina vraiment vraiment ba foso katama gelea ba bolo tama la kana fo gintana kana fo katla ka mugambo kodi ko ka shekina amal shekina demenai anga foli bay ala ka ble ka mijani no de fo ni manyumo bana jien kono ni hine bana ngani abi wasabo ni mugamin dilen fe ni bachama ngabula bo fana di wallahi ala bete ntodi aywa halibi ala ka ngani nyumo sabati ka ko latle ala koke manang mare ka yamara kona ni sungalo ambe hakli jinge ka fo kanga do ke Alpha Omar Konare anga président muni watimu Martin Koukera 26 mars kofe ale de kara président folo démocratie konnana aywa ale de fana kara président clé Mali kono ni coup d'état makala al nasra e gela asra ka mandat fra il est le seul président de 1960 à nos jours qui n'a pas connu de coup d'état ale tala ka mandat la
aye passation ke Amadou Toumane Touré okera ala ka hinala ka soroka ayereta aya wajibi ayereka fana ko na ale bora be kuma beke odo ate kuma ble abo wati abo fana abiko korofo fana bato atika kuma aywa ko kunu kaye san biolom la ni duru soro ko il est né le 2 février 1946 2 février 2021 il a 75 ans donc ko ka gelalisa ni yereta ki yere masme ka doni do jiga bu dabo ko tamana ite suna biolom fla do be lu ka yere de voilà ite koro ika hamini ko manja ima janguna ya akunsigi fine akunsigi jelendo akunsigi fine no iba fo ka be fiare kala dungo abo kala dere mais akona fana ko ka gele voilà ale dum abe comme janguna era ka koroni alpha yo aywa me ali bia galbu ka donc ka doni jik nga be ko fana la fiare bo stressi de memo okoro stressi ni kongo ani fandanya quand il est pauvre, quand il a faim, quand il y a des problèmes, voilà, Fantaya ni Congo, ani stressi, ou de Mokoro, à la Cabella Jelen qui s'est corolon, Damé de Calfa Marconare, à la Kakene et Nisidiantoe, à Nasrat Nakuma, Hakli Konbejiga, à la Kafoko, il est le seul président de 1960 dans le jour, coup d'état Masega Kemuna, Neptoka Faka secret Keramui, à tout secret passé politiquement au pour que coup d'état aurait qu'un aïe, al nate kuma publiquement, al ce qui denk à Fordoé, parce que ni Modoé Baroque, Munumbado, au Alpha Naka Coimbe, à ka caisse noire là, à ka budget Munoba à Bolo, ko 100 aye wardo lajo, karamo ba fait nous la cordon de Jamana Kono. Abi wardo tla wunyo ko ka do ke jamana yi ani fana yoro munu ni gele abuka u ka dugoti u krenkena krofena gawo ka ta kidali afanu u ka dugoti ni fenno yoro kidal ka nu chama be baramandu yi olu war ka do madron abi wardo la blawye u yere nu ka kabila u ka se ko du ku ka daire abole president la ni sancha to ko ke kuma dola bon fola atmata kesi de la quoi atmata jamana kesi de la ka jamana kuma bonaye voilà sinon président ni borala warmbe dima itseka de otawlo koy million francs doni karbaleado ne ba don akaso mo flene titebugo o ka entretien rebe 3 millions 2 millions de fenyo kon donc ni ute barawere la surtout ale be union africaine commission do la ça asro musaka obiseka ko do dafa Merang mare ayo ambe do kai kenya aleni alibi shi yana famala akatoka do ke jamana anate kuma akado ke jamana kudeta wore kana ke SOS ayo ambo fana lancer alibi mawunu ni ulumne nendo ni ser gloria na to nyogon nyina kana ke uluko situ nene boleno ni wati na bamagachi nu chamando be nene mayro nundela aywa obse ku yera soro chigo mi zone de sécurité ofana yoro munu ni daga ware sigirondo dala munte jamana marabagawe obse ka bo janko no chigo mi aywa personnel de soutien ofana mamunu nu yande me bagawe ni saranyana mantuye ambe do ke ulu fana hakli bise ka tulu la chigo mi gardien ni coursier ni chauffeur foka tasse secrétaire uma amanyina ali anga sokono barakelaw lu fana deme biseka do lu ma cigomi aywa coronavirus fana mayra ka fo akobe amanyina nga sira ko goy anni menyina wara dasira ko bandaw anne be yero kele ambe be sabalu kuranna yiki jija transition ngana bande sino sirai amanjande mais aboli de manno ali ganya na kwa sira ka kause ka non tejina ko de bandaw yiki jija wala vraiment sirai ngatla ya ni transition be ban ate kilomètre temps erebo ka bo opitali male ka ta yoro no ate kilomètre temps je sais c'est le yere dire so ne joron ta foya ka dese iti ikonti dado la kusebe jaisi joro ne joron sira ko foya ka dese e konti ne demo lo no wasoro ne mayela mo sane nya gele banda iba ton na folo yeni sa placer kuita aleni moktarwan aya hakrita aya ye president premier ministre fenfe no sigira asoro sram beta uluka yoro la ubo labe banda ijija ifuna kita labe yani transition be ba travere no bona America fo coronavirus sege munun kera kunu ko matan kele banaksen yero la matan kele ulu kenera da kera équipe fly ka fo ka ballon tanke 11 aywa ma sabade ko ni tayna niya be franyon ka ma bashegi ani keme antan kele banaksen bolula ma keme duru ani keme kononta ni biolo la ulu kenera ma keme sabani bisabani saba ulu ko ni tayna depuis adam nena aywa amba era ka fo ko munye
maison de la presse la bi ba si ka baro do bina ke muy rasbashi no fe mo aywa ko ka laje ali bi frem se ka soro aka blali kola ani fana wuli ka jo fana be se na kuna fondilaw je kulu ni maw kelingeli ka fere bela jelen ke muy adama jaraye no e vieble ni utun hakla kuba bla utla ka lasigi ale ni Seydou Umar fere be se ka ke ko ka nyini syndicat de justice mo fe tiens do jote ufe uye ko munun ke damatme wala u yerala mais anyo de fongo alibi se ka dimito yerala kama yake ala ka fien boda duma uluni petit gimba hakla ninkera correction de muna malala nunu bora ubesege anyo na wala ka tumuni ayo amaira ka fo sini alamsa aywa M5 RFP ni oye mamunu ni ulutien wulika joke ibeka ka bi aywa ni alefana bina kosobe aywa ko sini alamsa nala sona kubina fara nyogon ka hakli jagabo do ke kubina annonce ba do ke transition ko ka anyogon bina ke bitar ka yoro la mon frene sugon ko kaburdon kerefe aywa parce que nyogon ke ro gelera ulubolo wati do la utume semas la boray utlala kata munye system na amadu gindo ameyon gindo ka yoro la ba ale rekera sente maye donc nyogon bina boye 600 do bina ke bitar ka yoro la munu ma joro soro ayo uchi bina nyogon soro yoro la kala je frem se ka so ayo munye kaw jimni afaraka wala ka bo ayoro la ayo ali bi amajuru kum la folo ko ale fana bina aka mo wole bi ale fana bina kuna fondila wole ka nyafolike wuli ka jomun kara ale no fe na foro ko ale wula ka boy ale fana hagna yemuye ni o ba ale la wuri be no ta ale la wuli ko imano wone Jorobla. Donc ama bla folo. Ani ka mo brille nyoni. Kata bi anyi kan ko kari. Afa visage era ka ka jugunde. Ni brille nyonna. O ka jugunde. Ay wori be ke politique la de. Politique la bi brille nyoni. Tabako. Dala ikisi nyindro ne karla. Wa fa alhamdulillah. Sina ko mo no wore. Ayo amaira ka fo anga president ni ale bora France ko sayna. Nani Macron ayet le sabake. Aywa asegena kana be ko malien munu be France ulu dimina uya yira ka foko ulu tseka famu ko bandao atara yoro visiter ni faire nuna aya ka programme kono pour que malien munu siglembe o yoro nuna anu ka seka nyoye mais zeina o maseka ke France ko muna o maseka famu aywa bandao koni ayo communiquer boka be wati mu kuma serama ko ujodo ko tienta ale bolo ko ale tunkanga fere bela jelenke anni minute bisaba de do ani malien munu be o kase ka sika kuma donc ka be o hakoto nyune ku fe ko yafa délicat ko nala sona bina fere bela jelenke ya ni transition ka corriger ni ala ya ke ko ale tarabo e chenwre ka abe fere bela lu ka nyoye o ka masala pour que ku ka degundo ni mum se ka kala transition na ka bo hakoto nyune ku fe hakili e joye vraiment ko ya lesro ka bo hakoto nyune ka kala jotala aywa ko munye démolition munyan kongo collectif do sigra kama no ye so mun be ka ci zone aéroportière la aywa munye ministre fly makan fili fokata se jonge jara uye sebe mboka bi ka foko mo bi ka degun soro o ye tien mais ko mo chama fana la somina amena mo chama fana indemnisera amena mo chama fana yoro diru makata fan werefa amena mais alibi beba donc ko malien ko ne malien de aywa tuma chama abe wulika joke ko aka hake a chama be aka hake dirama mais o bela abe wulika joke fenwere no fe ko gelea mumbe akoina ko niya bela jelen fara nyonkan ko yoro munni alla sagolendo na la ko deno de sebena o hectare ba wulumla ani keme ani bi kononton anani ko o miskara zaratin te sekatoyi parce que ko na torain a ko a wajibelembe uluka asekna fe ko fuka ta aéroport kura de jo ko ni dobora la dron ko wa wajo kulu kata aéroport kura de jo bon pour que ka aéroport kura jo ko foka milliard ba clé de nyini 1000 milliards pour un nouvel aéroport donc ko do c'était malien ni watina donc mun sebe malien ko kanimbara inde to ala se aywa munu ni muka ka de gumbala de parce que ali uyaye ka hakri jinge ko wati mu deuxième pont obeke no e pont fadi Moussa Traoré ya ira ka foko mo be ku ka recensé uya recensé o wati de garantie bugu o créera
mo tarasigi o yan garantie o de labara ka ke garantie boy mais Moussa Traoré maçon pon baraka damine ka soro yoro ma di mo ma yoro diruma katla ko indemniser munun ka so ni fɛnw cira pon sa flana in kama katla ka taw lasigi wari mun diruma ko se ka so ni fɛnw jo voilà donc ko ka yira ka fo ko o plan numbeke mais plan social ka do akono buna na ma de ka deme ni fennu ni munu ma fen soro ko hakili to la munu e fen soro fana munu bi ka ke ko werewye ayo o kono fana fen were de parce que ma chama be ko de garibisma ni mo de fennu a chama be yoro be duma ware be duma me bitla ka tlo gele aka to ayoro la to o fana mai donc anyo de fo fanga donc ko ni ale be sira boy ku chama be fere ka sare sinon sira imbe bo ala kana bo antala amina ya rabbi sinon sira bo rote o to yede ayo amare ka fo transparency international ale ye jekuli jian kono mumbe segasegeli ke mamunu ni yuru ka barka ka bolu ka jamana la ayo rapport la ba muni akoni bora yeno ka fo ko farafina jamana bidru annani malibe joro mo ani woronana ko yuru koni ali bi anyonya ne me farafina kono nani jian kono o ye jamana keme ani biseginde ta o segasel la ko malibe fo keme ani mugan kono tona ayo do bayra ka fo ko yuru ko kera antalay mazala ni frabala donc alibi ala kan kisi akorolo amina ayo amerika fo munye tomotuka fana oluye Sky Mali avion muni akoka abina munye vol domestique ka anga dugu la servi no ya anga region ye aywa yoro wi wati do utumika takai aywa ko 600 ani gawo 600 tomoktu faralaka aywa mais problème ye munye tomoktu munye ministre makamfili aleni ministre kajatu konare ulu de tara ani ma woro boyingi ma bishegi ani wolum la jete tumbala aywa ko avol ko ni jara ko sebe mais tomoktu ka ko ni wati na ko ba jara ko pinasi nu ni bato flota nu jora ko wati do la ulu la nyini ke o ka dobo bato nu songola aywa ko ni fana c'est vrai que ma gozante do avionate affaire tigu ni joroba tigu de ka fenedo mais ali bi ulu bolo ko nu ba fe ma gazan fana ka se ka sigero solala o ka do ba songola voilà ko sisa ni ma do be classe affaire la ou be classe économique avec ta wa tani wa muga keme fla baje ani wa muganduru voilà au lieu de besara pour que il ka voyager yani Tombouctou che erkele ani minute temps donc o ko ni voyage folo ko ni kakara ni sojai ayo o be ala de ala ka to ka seka wa sungola pour que eni ni am fana ka seka voyager an nasro watan flaba mulo o be watan turu o be causa patient Tombouctou fana causa ni insécurité umbe Tombouctou ni bon ko che voilà na sebié ayo o be seka ofsa doni aywa Sky Mali ko amada o fana klema ko wati mu ye kaisro o ye gawo soro ye Tombouctou so yani Tombouctou era ko do kun kono bina tashi afla ko nini mbana o bina laje nu ye mopti fana la soro wala o bina mopti fana sindo ala ka laje semaine kono nu se ka taka se donc kai gawo Tombouctou mopti o bina laje kan nu desservi ay o bika fere bela jelenka aéroport no aérodrome nu se ka ke marangore telefoni na kuma mu ye burukoka anno asra be comme ako nu bika sera soro doni parce que abe comme buru doni borabi ntado nasu ngobe hakemu abe biorola ne kwani anta sawo aywa d'accord donc wa ira ka foko gele amauli association des consommateurs askoma aleni redo koma aleni alcom ulu bela jelen ko mun flene ka ke burutigi barakela fe kama be ko en général ni ko sugu be ke kuri je kulu do rebe comité mbe priusigi ulu rebe nyoyi ka laje ko gelani femunu be ka soroka decision ta mais ko nim ballaka ke dimanche kana se tenena ani tratala ko mo ma famu ko ye damateme wole ni buru barakala ko damateme wole de fana yele na ulu fana kan ko na fara ko keme duru fara la war farin kan ko levure fununa hotel ko do faralo fana songoka kulu be mamunun ta barala anu be qur'ani fe munun sara ni o be farani de gonunka ku te bo o me kuma saka duru faraka kone voilà mais c'est tambe duru erete de me utu mi seka sigika kuma de follow par exemple ou flene ka mun faraka gouvernement ba foko c'est vrai que gelea be transition même am seka ntawiye mumba to farini songo be gelea amba la je douane sera ni fenu be seka binchugo ni TVA de do ni 18% de do seka na 9% na
ka je tlanche ni fen ko ka se ka sara pour que do ka se ka bo abesi ka fore tun ka usala ka soro wakati mina ye kasabe minda douane moko kuna ka fo ko sara commerçant donné na e baroka ko tene wa douane moko ka wari yele ne mi fleni akobina anga sanifon fana yele parce que uba douane fana ba dase commerçant wa ba dase commerçant fana jagwa domino fana ba do da faloka donc ka determiner ke halnu bina wari fo moko yo ka di u ka ke hake quoi parce que nous ya gele abitla ka kolla bina commerçant ka na commerçant ka abitla kana amu ba do c'est tout et puis a donné bébé ji jamana de kuna voilà disposition kura fen beta les pots cassés c'est les populations voilà don mo ba ni jagwa de parce affaire oui na be ta on ka nya kumu de ka voilà amana yele chogo ate fo tien fama voilà ate fo tien na folo tigi al ni buru kere keme do basa voilà do yere be ni wati na buru be biduru la mais buru mun be fere keme parce que buru fana be nyonye voilà fama buru no do ba san keme katana yo ko so parce que ala ma bolo de ngunu yere ke kele mais ko hakli to ko fe mo la parce que olu de koneka cha aiwa maintenant comme America faut transport fanala antunya foko depuis janvier le temps duru afara ko imo ka application dobe no ye pesager ni mobile ba mun be do ni kabo ukanga yele bascule doka mumbu pese ka do ton hake mbe aiwa ukanga wari mun sara aiwa ko ogele akoni mbuluka aiwa ko abara odamine na février kaloina ogele abe ayo oteni fana ko ubika problem soro ni mobile batike no ni yonche o watikele na munya shineme akon male ko peaji fana ko munye fama nu chamambe o te songa sara finitigi nu do be bu ko alors que ayamarele do mobile sabadron la munta sara sapeur pompier ambulance ani corbillard ko ni mobile sabadron ne bise ka teme peaji la ka soro ima warsara parce que olu be ba do gelea mobile de do obe gelea baraw de ken sinon na borola ko al ni bandaw de beteme akanga sara fo no asoro ni cortège ni fen no ba an na be ke normalement wari kanga verser o kasonga yoro labla pour ko kaseka teme o de sharia parce que sharia be boli jamana de on ka o kle ne kanga boli fama fana ka mais ko si sa ni fama beteme o te fo isra finitigu te fen sara ni mamuno ni macaron do bu disila wa fo ko ne merie o tasara donc fantandro le nyanne do fama ko ne bebe sharia sans fait ala kan takala here amina ayo America fo kulukoro fana ni watina ko uka AM secrétaire général aleni maduru uko ni uyubla la sogola kasola folo ku yedda matime wala do ke kam maw wele violence la ka gelala se jamana de ma anika mado bali ka barala ko sharia ma jenoy uyu la sogo folo yani hakli jigime ke uluka koka na mayra ka fo ko an amaliya mun be Canada kangu fo ko sebe kerenkere na mun be kay marala anno asro region chamambe malla mun sigreno ko gouvernement ka kanye aya kanye ko kay ka kontu sigi ko makono de ko tiere la ko kay ka mun be jamana kokan uni foli kakan parce que 90% des investissements dans la région de Kay, il va sur les ressortissants de Kay ou de Yake. Gisra, d'autres Yasra, Mounye, école Sra. Et puis, do la ou lui rebi Johnny, Ali école Kramo Kasaray. Donc, est-ce que tu sais la région to là? Alors que région to fana ou fakanaka jamana de me kofe. Munde ba balikake. Ko ni ka munun ko ne fleni Canada. Ko uye d'autres sodo jo ka village de la ni kai kilomètre lomla. Ko milliard nani o de donala. 4 milliards. Uyo do ko un hôpital ultra moderne, un équipement de pointe munun beni watina. Uyo do akono pour que kai ka chama o kana to boko fe kata kana ali bomo ko yara kata jango kata jamana koka ala kato anga jamana infana yo de fo shaga jara ale sotra bollay aya foko ankoko an 99% musulmans mais ko hôpital bashite islamo tokola mumbato islamo wise kalafia ayo ho conseil islamique ani groupement leader religieux an amsadin ani ni jekulu to awtala jafona an fana islamo fana wise ka to so banyana mando so mumbato anteta Tunisie anteta Maroc ala ko noya ayo Madame Kouare Yameta RD Congo, ni fien koni willa, ni te fien ta fana ibe korolo soro. Ati goshi ki bogabi. RD Congo, Félix Tshisekedi willa naka koye, wati mu aye fere bela jelen ka assemblée koni da kolonchi, ka premier ministre galon ka boy,
ni wati na uyu nyesi sena nyama dema ko sena nyama na no fe mo maduru ka biro kono kusigale malaka fo fana wardo be o koni o nyama tununa a olu fana te sharia kono donc le flani na fana motion de censure wala pe o be na sena président fana be se ka galonga boye parce que fin ne ka wuri président mun bora no e kabila e o yo no fe mo de pour que ne ka frenga fangama nana munu soro ni andu dun jara ka barake ka soro tenga la nyine oke bo fere de bi ka tiga ni wati na munye RD Congo Félix Tshisekedi Kayirola America fo CEDEAO yuko ni réunion balanen ke video conference la muyanga premier ministre Mokhtar Wane ale bandaw jorofa dorete ko Union africaine ka nyoye binake aywa CEDEAO ka se ka tani position kele muna ubina John Jugorama dono ka ke wati na tola Union africaine président ani commission président o hakli jagabo ko o chamanka ayo wati na tola o kubeba donc afo ko sisan ko Cyril Ramaphosa ale de ye Union africaine pour nyoye na taila normalement munye Félix Tshisekedi ni o yerde ko Congo président o de kanga bla ale no ala no borae aywa ko CEDEAO mo fana ko Macky Sall ale fana bise ki labe ni Félix Tshisekedi boraye akase ka toy mais jamana munun be duguma yan fan nuna frafina kono uluko ko Musa Faki Mamatni ale Tchadiana de commission nyamaye ko annabi se barala ko il n'est pas agressif ko agalbu mankene kosobe muna be diglike ko commission to be président wi yera kosobe mais ale tikaye motika ale santi kosobe uluko ni ko uluko ntafe ka soutenu aywa ko kan hake do be na mo soro abesonga to jamana wera ufana buku su ko chede ulabo Transparency International muye Malik 26e ye farafina kono ni 129 jien kono o ya ira ka fo jien fana kono jamana nu fana ye gale ni yurguru ko ni amambo ye ko sebe o ye jamana saba ya mun be nazara jamana kono o ye Denmark Norvège ani Finland ko ni jamana nu la ko yurguru ko ni ko akelika gele aywa ko ye système do sigi senka ibe barake sharia kono ani tlene ani generala bene ko gele abe ko kalataw ateme aywa munye mamun kanga ke chebo ko yani sini de do minui ni ima chebo papier da esendna yala mais ko sharia munumbe ata permettre ma wore ka seki kambo ni patis talon yerete mais ko munye sinawi opposition kubina fara nyogon ka fere bela jelenke munna se ka chebo do ko ni soro mumbi se ka ke munye patrice talon sinai Tchad fana la même chose Tchad fana ko Idriss Baby itno ka ba fe ka ke chebo etuguni ola parti tanfla olu fara la nyogonka mais ko adaile no ni parti were be okana ku be je ka ma klenta mun fana be Idriss Baby ka akele pour ka bo fangala ko sambisa bani ko ka kele ne be fangala aywa ko o tseka continue ko nyogonte mbade no eche mais nyogonte musore de una fere ka nyinola Russie Alexei Navalny ni aleye Putin kasinaye ni wati na ko kone masigi senka uya kwana ne sansa bakaka ngo kasoke ko do kun temene na mabba duru ulude dona kasola ale nofe kunu fana ko mabba kile ani kemenani dorete ko alebi ka boni Putin ka sekre ni ferni ko fo ani Putin sigale mbala ka fo ko alede ko ni biseka joro nyine ale nofe aywa ni wati na européen yere ko Putin besira munka aywa ko fiamu wilendo na fe na masingin ko ke aywa ko est-ce que atna ke printemps arabu nyoy Union africaine aya fo mi Félix Tshisekedi ale de be la bena pour que ka Cyril Ramaphosa ko ni jorofa na ale boraye Macky Sall ale bena Guinée Amnesty International je kulumbe sekesere ke buna dama de ka hakela we ayira ka fo ko munye kaso bondo be la Guinée Conakry ko ma keme sabade kanga ke meni watina ko ma bafla ni dorinde ba ko plus de 700%. Kabako. Aywa comme muya Alpha Condé ka yere ka jetemine ale kele mun ke wati ma be opposant yala buna dama de ka haken yinina ani alternance démocratique ane yere bika marake chugomi ka jetemine kala ka kera sababu ye ma chaman bananindo wa ko kenya blo nyana mante ko manani tayana manani fanana ma sababu lu opposant ayo wati mu Union européenne ni France ko bine nyangini taka nyeshama Amnesty International fana ko sekeseli ka blakata pour que Alpha Condé fana bise ka nomine chugomi Conseil de sécurité de l'ONU ulu ye nyoye balanen ke kunu munye Birmanie ka koka ka laje coup d'état mun keraye ubise ka fere mun surala ka sanction ta aywo be maseka ke jamana be maseka be kankelin kan munna ubise ka sanction mun ta Birmanie koni kama alna soro communauté internationale to koni ayra ka fo kubina sanction ta Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ka fana bina ke cheboye aywa munye ukadine nyema ye krenkena kreke nyema evaku ulu koni ko ku koni sranendo
ko Denis Sassou Nguesso fana a sa mena fangala aywa ko bolo kelendron de bika jamana mara ko sina utseka kuma utseka ukambo ko ye fendo restaurant akana na la geleado ka lafia la wati na taula parce que ko élection mun na to la fleni uteni insécurité ni sanitaire ni insécurité des personnes ko bina ke sababu ye Denis Sassou Nguesso drone de sagobeke no kera do kana prokoto kana ni geleado ka jamana kono aywa papa ko un peu konnana ko barabede ko onana ni 20 minutes ko amalla bolike ko mo sigime ko akoma no yarede donc ko motota awo oh te un peu mobilita voilà. Mun bora o mai bolike folo akama bolike ko mo to ne me nyokon kai donc onana ni me akama la bolike non beto saka dobo parce que amba fo papa vignette tali c'est jusqu'au 31 mars voilà donc ni yere ni achien folo un peu ka se ka kon ka vignette bo janvier là sinon d'habitude janvier be banka soro vignette ma bo abe bo février ni mars de bon nous ya bo donc amba fo un peu directeur général Mathias Konaté Kauka la ja ka vignette bo pour que mobilité ka se ko ka vignette soro no yala yani 31 mars ke Gintan Sport, votre magazine de sport. Ayo amito farikolo kene la biye sinia la kaliye ko malien bekake kulukele l'union fait la force sege bisaka samata chugomi ayo ani samata nyona mais ani sigide be nyona parce que les sili ko e sigide la gine ka fait deux poumons d'un même corps bidedo 15h GMT nala sona ko amina bono borain a joko flana obina ke Maroc ale ni Cameroun ni nyonje ola anga degeli kramo ale ni Sadio Kanute ale balontanaye anyu luka kuma kansoro amina ululame ambe Sadio Kanute lame folo après amba labani nuhu jane ale tabe nazarakana uye mufo labe munun kera yani ni ulada inache ani Guinée machi akala be ni sebe parce que comme mette mega photo na bolo ta kulengete yana ni woni sera woni iduna baklu wara de konnana bo depuis be bo pulu konnana bolonta nyawira wara de beira ila parce que mo sera ba pulu kono abekra na ma ke kum folo akra kum flane donc tu pouvais le fier donc amena je ni fitinu do le na ko nyona al na so tasro à niveau yekele chest ni tout sur le ballon temps boli na bona parce que amana ni kinega ballon temps to fa dia ballon temps donc ama do bien anticyclo no yanka ka fo ballon temps gelema atina ke ballon temps no komai inefficacité abena parce que ngakuma temena nyemu fo fene tange bite do biga na ta fene bon ni bi mata amana to bibedu bon ni ya soro na tika occasion soro mais sera au de la kosobe na so antika occasion soro mais amika occasion soro donc tanga occasion me soro koni abeto Kanute biseka sebaya promesse di malien o manindonwa ni Allah sunama malon ye chesiri mu ta depuis ami en phobie amaduwana amakalama alna mi tere wonna na kera malien munu be malla kera malien munu be Cameroun na kera malien munu be jien fonfa donc o de be ka ato ere fenchama be anyi ne ndo ako akelo nganyeshi bolontan ko na droma ambu ni ama nyinu fo kan samani dowi an won man chesiri ko bela kan jija ka do fara bolonta temenenga nyina na ko kaba ye bolonta kurari damne non c'est pas un match facile je pense que c'est pas un match facile compte tenu de beaucoup de choses d'abord parce que ce sont nos voisins baraka Sadio Kano sisa menu jane la me abika fo nazarakana amtaka bayelama Je pense que c'est pas un match facile compte tenu de beaucoup de choses. D'abord parce que ce sont nos voisins et en plus de ça, c'est la demi-finale de la compétition. Donc ça rend un peu les matchs un peu difficiles. Quel peut être l'effort de cette équipe malienne? Le mental. Je pense que depuis qu'on a commencé ce tournoi, on a prouvé réellement que nous avons la gagne et nous espérons que cela va continuer. Aywa aboraka nu njana le kon koko équipe fly fanga be nyona ni ka parcours la je akoina ubeka galbu chuya keleye jose ni bido ni kofe barala aya muminu bo nyona we hakli mumina keka ballon tambi
aya mun ka hakli barka boya ni mun tayo bato galbu fana be sinsin aywa donc ale kono ko mo be malien bela jelen ka do wala aywa kala jeni am se ka bo ni jaina anga se ka ta final la aywa parce que be baro ka fo ni watina balontan fana be se ka nani lafia e jamana kono donc mo be bela jelen ka do wala ni ko ina ambe do de ke 15 heures de do aywa do bora ka wele ko sili ja fana samade ani elephant be ke usigite donc nala sona ni samai amana ke ivoirien tayo amana ke guinéen tayo sege be wulnay awo sege be wulni ni samai inshallah ala ka to anga sega wul na ambe wulnay inshallah deux poumons de même corps aywa be tay ko ni o poumon no be boño na de ala ka boño no kera poumon do wayeta corps do wayeta ambe invitation baké sungalo ambo ke gintan sa na ese ba sero ko famille la ga réconciliation ke na la sana mo no ño na tuguni mais poumon do ko mayeta bi ko aywa amano aywa ambaira ka fo munye assemblée extraordinaire mun kanga ke fédération fait le 16 CICB la ko munye warko abina ko odeka aywa bina laje war mina ke ka saison 2020-2021 o bara ani ka rapport financier war munum bara kera saina kulufo ani audit secrétaire mbeke war ko inka ni fin saba inde mina fo akeneka welete ci secrétaire général bela jena pour que ni kalo itle tan woro ka nyon soro CICB la ko o bara nunu ke no bara amerika fo munye demsene munu shite temesan tan wolo la fanaka olu fanaka balontan pour que ka qualification soro kata Maroc aywa o bara bina damine ni kalo itle duru kata itle tan saba avec Sénégal aywa pour ala Sénégal Gambie ani Mauritanie pour bela Mali Sierra Leone aleni Guinée Bissau amerika fo munu beke premier pour nous là au premier fly ne bina qualifié kata Maroc zone anga zone ouestina no bora Marseille France ulu fana geleabo ulu ka kola sisa do bi ka nyinera ku ka president kaka uli ka boy obe ku ka galon ka boy mais o ka entraîneur ko ni bulas u ko ni uyo dlon folo ka fogo geleabe u ka club la ko ko do kera mu ko ni o mai o wati kele na ko Valentine na ko Manchester United ye fendo ke ni o famana ka ke ku sera santam tawna kononton ani kele ko kononton ani kele ko ka chare kula kun do are ka fo ko Manchester ku ka hagli jigi 99 ni 2000 nuna wati asro olu kon be sanfe kosobe Europe club nuka sisan samina ta sungalo fanfe amerika fo balontan be sena bi amse ka do mun ka nga samata sego ye transition fo ka ta se ko be se maskono munye maw hakili mine se ko dado ala bonya ani karamo kono abe muso karajo so de sanfe bi kononton anani mumuro lomla allo ba oui Eresra bon grand frère abere Traoré na foli be ba tene Amadou Ba Wajara sungalo Ba Wajara ni tene sungalo jigi ba la ne buruko yin problème yere de ba buruko problème mais d'abord mi do ke ala kanga balala gay amina mais ba ne bi se ka famu ci jamana ma do bi ci alle ka hade ma do wulite ka singa fempe bayela ma kele futi boara o de ko so badu sumanu min fen sangan wati be amba fo olu tuku ka barake ni wulile mo ba tro yoru ka intérêt de attaquera ngata ni se ka ke ciori kama manga meola même ba ne hakla kon do do ne communiquer de est-ce que le gouvernement TVA bo fen doka nyime bon we have the oui TVA bo o ma bim pepe mais oui dobo TVA de là quoi na sur 18% de do c'est qu'à 7% ou bien 9%. Sinon, ma bébé. Sinon, il y a TVA bien courant dans les cas pour 2 mois. Pour tous les Maliens. Bon, est-ce que o jamana bi se ka bɔ nɔgɔra cogo di aw mana ni mana bila fanga na tɔɔrɔ foyi t'o sɔrɔ mais ne tɔɔrɔ foyi t'e kan e bɛ se ka maa tɔw ka tɔɔrɔ dɔn cogo di e ti foyi tɔɔrɔ foyi t'e kan maa mana fanga ta i ti foyi kɛ jamana foyi e mago tɛ e ti foyi di jamana ma jamana de b'a bɛɛ d'e ma a bɛna ko aw kalanna maa tɔw ma o mana minnu ma kalan olu tɛ maninfin wa ayiwa ne kɔni b'a dɔn walahi bɛɛ bɛ t'i ta ɲɛnabɔ lahara nin ye hɛrɛ to ka sin ka buru tigɛ mɔgɔ la de ka tila ka buru yɛlɛ ka sin ka taa
jamana ban be no e de jamana do ko kude da mage jamana do buru songo ko rawa o kera Sudan o de taranel Beshiri oh tisa o minu be yornye ko ngata karisa de me ko karisa ga bo kasoro bi ngata anga parti to de me bo olu blemi o mana parti ka so ne jamana di nga lafiya oh minu bi jamana bo blemi jamana de be to ne plan o ke ma ci ma wuli ka ko kera le fla buru tesro oh bo aw mana wuli ko mo ka tuwa ko aw bi job jamana e ka nga bla mo nya muna ne gure ya to re kai kaneka mais machine machine te ka fo parce que olu be bolo be na folo la kadi bale an ka jamana ina fanda be ka barake ka fama de balo no te foyi anti bono wara bada shu yere be nyana man balo jamana ina ina ala je brille diga pour la gente wolo sambi wara ebo position gelela dongo do para lo kalamo ga bale munu nga bara to la fia dongo do para lu ka saraka dongo do be panga wala la ko ga do para lu ka saraka be toro mina lu pe ka yinu na ala ka nyaka dama amina rabbi alaka fantani desebato nyuma mbo jamana ina allo Traoré mba ko ko kontila ambe ala tano alaka barka do musula nuhun koita ikana se kala fiyo muso ka défenseur alaka barka do alila amina rabbi ni la ko ka bora tsa no Musa Traoré ko mo foli ba dan foli mina atlo bila ani ni rabla ni akli Musa ja général de famille ibenga foli ko ko Malitel be Orange be Télécel be baba ko fe ibenga foli ko anga jamana foli gima ne banda atlo bila banda ko to be na ko mi anga so anga baraka ka jamana imbara jamana hina be banda wala jamana hina be asin ko jala jamana ka dugula fana o man ko to ma anga so bo ala de ya ka ku kama sake ala de ya ka mama ko mala kan sababe amin ya rabbi ala ka hamna ngo no ya allahumma amin baba o ko fe ibanga foli ko mamud dikoy atlo bala kuno ko aka hakiki to aburangela baba ma dimu ko keyi doy ma dimu ko keyi doy aburangela je aburama te isa kawjimi wa okay akadi ya ka boy da ko akala to ajuku gulo ni isa kawjimi na kara mo ko ko amana kan ma ko ale dimu ko keyi do o kuma ma nya fe akala isa kawjimi akala to ajuku gulo o be nyom bulali biya aywa ne ko ni fe akala bla ajuku yi ayi dimu ko keyi ay mba fe ka sa 70 ade o dimu so imba bulali biya voilà, d'accord. On va faire quoi de nier ok. Amin, Rabbi. Amin, amin. Allô? Allô, bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Yondo. Monsieur Touré. Monsieur Touré, Kabomi. Kabomi Mou. Korofo Bibolo. Ngo baba o. Hani buru kere keme. Na kere buru nyama yi. Akabusa. Gardien Bouria. Buru. Gana Buru. Gana Buru ayi moye. Gana Buru. Uga warida uga santi warina. Nyasa biduru. Eba dum. Iga jeme ba dum. Ba anga Buru. Wala bi ka bana dum. Fie. Buri be fie de. Bu kontala. Ali buru kele kene. Ala ke bu nyama te baba. Buru effectivement ali biduru tay bu nyama kontala ka fege. Wala anga fala haram dunna. Madala na be 300 gram yere boyere. Wala c'est ala ke kebe ya. Aka ke bu nyama. Aka nga gram hakemu fora sharia est-ce ka bobo. Baba ni ganen buru ni ya bisi. Wala ke bo. Male be manke de buru male mbanaw. Buru fiye ala ammi bana. Danga sege ngomini farini. Bon, c'est ça, vous voulez. Allô? Aïe. Ça va? Ça va? Oui. Alpha. Ani Karamo tout le monde fait. Alors, Karamo fera Aboubounier. Tumboubounier. Voilà, Tumboubounier. Et il fait droit, Mayeta. Omayeta. Ani Alpha tout le monde fait. Omayeta, Tamagundam, allez nous, Mouradisinu, Mouyeta ni Mouradisinu. Les chefs tribus là, ouais. Voilà, tout à tout Karamo Bouye, Karamo tout Magamede. Oui, c'est vrai. Bon, allez, nous, on dit Karamo là, ou c'était faux. Au côté, quoi, le fait de me Karamo Bouye. Voilà, c'est-à-dire, on est né ben naïdé. Si on fait un nom comme Maïta fait. Maïta, ouais. Vous faites le Gundam, enfin. Ouais, faut à Galaka nous est plaque clé. Ouais, même au Maïta. Allez, nous Mouradis. Allô? Allô? Ça va? Non, ça va, Nefa. Bah, Nefa.
Tony Jamo. Nettoie Brahma Fane, Penchoria. Eh, Grand Brahma. Telvara. Ifane, Joye. Mandigaro Plan, like I said, Amina ya Rabbi. Alagina Fanamba. Allahumma amin. Alaikisha Pashipero. Amina. Alai Nala Sanamkala. Aywa, d'accord. Ani beta dro yeben fale chenchen ogase. Me yoro pana ka ba sinanga. Didi no tugo ga numero tikina uliliyo. Ah? Wo didi para velu kibna uliliyo masiga nyo. C'est vrai, ne le jotala. Nala sonam na nanga te inshallah. Nala sona. Do wami fu. Ajarane. Asintan para ikla nam pafu. Nyema oni dugma mo betlo bila. Merci. So mi maybe. Comme on est transporteur molu jonelu. Balontan be, buruko be, transition be, semasco be. Ba on mena mi fo. Buruko na folo. C'est na buka blanchir moderne mun te 600. Olu kon kai. Parce que ne ra yembe pen kan aboli. Mun na buruta mutolani. Ere bolani ne fe ka fogati. Pour pe bona to nyenge jibe musa kare kono musa buke sali nye fala ko fala la ne do ke frem ne gicho ka buru che ga fa ko da ponchi mun bina me a pete ga ke yirin che ma to ne ga ke ri kono ka ponchi abina fere sungoloma bo si sa ne kon ma ni nim ko aka gele ne me nam se ga buru sa mun ga ke fitru kono ka fere ni parce que te ta ga yala ko to ate no ko ouais ala ma fo balma koroboro ali bi ku jija o kaburi la kana quoi vraiment o kaburi ka mananya na mando ala allo assalamu alaykum alaykum assalam ga koy alhaba al khair baga taw ayo hay ka wat tawande ni o yerta gone ay yer mu yoro sabu yer koy tene gone a nare no hungu annura a nare no hungu annura anda so anda gomni nete jabiyo ne be kame me ba fodina an so ko shi ko la kausa ni ko la mini o ko batitila awo e ko batte nga kene ko sobe demawi toroste mifo merci ka baba na ga demaya ko alhamdulillah ka sungolo baba jarapo ajarani ani arajo ginta la meni kelaw bele gele na barakalaw jarani ko sobe amed waw ke église ala ka kun kɔrɔta ala ko kɛ ko nte ballon fɛ sa mais laban ninnu ka di n ye ni Mali kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ka di n ye kosɛbɛ awɔ o ka ɲi an bɛna buruko la tɛnɛ i b'a dɔn baaramandi maliyɛnw ye an bɛ munna wallahi ne ko mun de bɛ kɛ bure dɛ alikama de tɛ yan alikama mugu de don alikama b'an an fɛ yen wallahi hali valeur foyi t'a la c'est vrai dire la mula alikama ni malo de bɛ sɛnɛ kosɛbɛ c'est vrai ne t'a dɔn bamananw b'a min fɔ sawal ye ne tɛ sawal kun tɔgɔ dɔn bamanankan na sawal o b'a wele bamanankan na mude beleleba awɔ mude beleleba kilo 4 na awɔ i bɛ taa sɔrɔ a dalen bɛ sugu la nka 100 ou bien 80 a tɛ san yɛrɛ wa a tɛ dugu yɛrɛ an ka yɔrɔ la n'o b'an bolo mun na aw tɛna n'o ye aw tɛ taa san dire ka na dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye o kɔni yaasa a ka nɔgɔya mais hali olu yɛrɛ bɛ a to yen dɛ o de ka taa di machine na k'a se dɛ olu b'a to yen ka taa fari mugu san k'a lajɛ baara man d'an ye koyi walahi b'o fɔ kosɛbɛ a diyara n ye wala ala ka clair d'a ma o ye bi taa fara n'a ye ayiwa chaque an denkɛnin sera yan a b'a sen na alhamdulillah a ye cogo ka ɲi dɛ allo ça va ça va bien nba alhamdulillah c'est Kelebele Kelebele alhamdulillah bon an b'a fɛ ka kuma buruko in kan quoi c'est que buru vraiment o ye hakɛ min fara buru kan ka ca kojugu baba n'a kɛra dɔrɔmɛ naani ou bien dɔrɔmɛ duuru a ka fisa mais dɔrɔmɛ 10 kuturu vraiment ça c'est des tan kɔnɔ numéro c'est que a ka ca kojugu vraiment ne bɛ jambu ta n yɛrɛ kan ne bɛ buru min kɛ don o don k'a fɔ ko n'a fɔra ko san kelen na ne bɛ min sɔrɔ san kɔnɔ mais 100 de sɔrɔ san kɔnɔ i m'a dɔn o ka ca buru kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ se ka fɛn fara fɛn kan mais i k'a fara ka n'hakili ye bi an ka jamana in an ka u ka mɔgɔw n'u ka hakili to baara kɛcogo la mun ka di mɔgɔ min ye i b'o fara jama jɛ ka wari kan ka ko foyi tɛ bɔ a la vraiment u ka hakili to la vraiment
war ko ba ke ku ga la fasira na fasira la mais ka to fara ka ni tugo na vraiment ka 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 bugu wa gil so la ko so re de quoi d'accord aywa allez tara allô oui allô allô bonjour bon ça va ça va alhamdulillah John John Ibrahim Jara Janigila nega nyale fin da wona rega coronavirus la e wondon yi kalo hagam ke ka to makala ni parce que yanga dimsonu geo don la ko octobre ni décembre ko ani janvier ko sara ne kamala gane effectivement yoro école so de la coupe ka kuma fo mais o e benkanere sinon kalama ke muna kono e kon sega sarao ne kon dabal banare ba oui c'est ko privé do ba fo ko kaka sara effectivement c'est vrai o manga ke ni jama nyama o mala ka kuma privé o feri o wa sabali ama no ne jama ngono de Ibrahim ola école de soma mun be privé o lu de be fara nyon ka sa ka ben ko la parce que normalement ni kalama ke kalomuna ko ni war kon se ka chun den so mo ko ni obi sara de an ere abesara on kon ta sara o ba fo mene mais ben kanelu sinon kalama ke kalomuna ko no se ka sara o be sara la ko ni ti se kiki demboy o defo awo do afone antala nya kuma ke ko ni ti se ko ka boy ay ko so ere be ni bi takata ko ay wati sera ko mun dabale bayina fana manga kalaina ko école kramo mun be public la ko le rebeta nous de privé la awo on be famu tchogoli akoni flede ko les enseignants du public amènent leurs propres enfants au privé public bi se ka fanga soro tchogoli donc ce que de bedaile c'est le marché à l'école anya fali ka gelen ko anga maliba anga maliba ala ki nyumambo mina rabbi tanyini bugu sigira ikono banade sugu ninte pemiere ni super pemide akasoro dron nye jugu fara nye nyuma transformer couplé kerse kente doublé a bede bel ala kamali nyumambo kalam fana ka ke sugu ayo ala kanye kadam amina rabbi mo wala tarebe mo fo jamana ko no ay mate sharia